razbili su nam državu i razbijaju je i dalje. I nije ni čudo što srpska mladost iz jednog protesta im razbije poneki prozor. Ambasadori, boga mi, šta su zaslužili, dobro su prošli. Pokažimo da kad se okupimo, kad izražavamo svoju srdku i svoj gnev, mi to činimo kao Srbi. Nemoj da nas diraju, da im pokažemo kako se za Kosovo i Metohiju i borimo kao Srbi. Pogledajte u kontekstu šta je Srbiji učinjeno i šta ti ljudi rade tim ambasadama, to je stvarno ništa. Mogu da vam kažem, eto, osjećam se odgovornim, ali mi smo preduzeli sve što je bilo u našoj moći. Ako se razbije prozor za jednu skupu, da kažemo da je to naše. I da nazovemo ceo skup huligan. Što neki mediji rade i sve više iritiraju učesnike skupova da sutra razbiju još neke dodatne ustanove. Šutiranjem novinara, gađanjem cipelama u Skupštini, mahanje pištoljem ispred Skupštine, prosipanjem vode u lice predsedniku Skupštine, političari su godinama unazad zapravo promovisali nasilje kao prihvatljiv i poželjen model ponašanja u Srbiji. Jer imaš neko oružje kod sebe? Imam. Šta? Imam pištolj. Sad ovog časa? Da. Ljudi, jer vi verate? Dobro, u redu, verujem. Kada je kao posljedica dugogodišnjeg nasilništva pred kojima se većina sklanjala, došlo do prave eskalacije, rušenja grada, prebijanja i ubijanja onih koji nisu po volji određenih grupa, niko sada ne zna kako taj problem da reši. Sve ovo bilo je moguće u Srbiji, u kojoj godinama unazad sudski sistem ne kažnjava one koji šire rasnu, versku i nacionalnu mržnju i netrpeljivost, one koji nasilno prekidaju manifestacije koje im nisu po volji, one koji otvoreno prete, patroliraju po Beogradu i koji su spremni da fizički napadnu neistomišljenike. Ultradesničarske grupe bile su marginalna pojava sve do 2000. godine. Njihove poruke i akcije postaju vidljive tek pošto je Srbija izašla iz ratova, a potpunu ekspanziju doživljavaju od 2004. kada je većinsku vlast u Srbiji imala Demokratska stranka Srbije. Dok je prvih godina posle 5. oktobra jasan stav države prema zločinu iskazan i kada je 2001. na državnoj televiziji prikazan dokumentarni film o stradanju muslimana u Srebrenici. Tako je jasan stav države prema ovakvim grupama iskazan i opravdavanjem održavanja tribine Istina o Srebrenici na Pravnom fakultetu 2005. gde su ove grupe osporavale zločin i veličale one koji su optuženi da su zločin izvršili. Prema zvaničnoj evidenciji po prekršajnim i krivičnim prijavama postoji oko 4000 ekstremnih navijača i ultradesničara. Ova prava neformalna vojska u septembru ove godine pred Paradu ponosa prikupila je ceo arsenal baklji, kamenica, oružja. Predstavnici ovih grupa neprestano su iz dana u dan slali pretnje svima koji su Paradu ponosa podržavali, ali i svima koje su godinama unazad proglašavali za izdajnike. U Srbiji postoji više desničarskih i ultradesničarskih organizacija. Tužilaštvo je nedavno zatražilo zabranu za Obraz i SNP 1389. Pored njih, u Srbiji deluju i neonacističke organizacije Krv i čast i Nacionalni stroj. Otvoreno iznose fašističke stavove i objavljuju spiskove Jevreja kako bi ukazali ko su neprijatelji. Krv i čast je organizacija izuzetno zatvorenog karaktera sa strogom hijerarhijskom strukturom, uz rigoroznu kontrolu i konspirativnost pri regrutovanju novih članova. Brojnost grupe ojačana je ekstremnim grupama navijača Rada. Organizovani i aktivni kada su u pitanju javni skupovi koje uglavnom organizuju desničarske organizacije, a pridružuju im se navijači iz svih klubova,
A s obzirom na brojnost i agresivnost u Beogradu u posljednjih godina nije održan ni jedan veći javni skup bez njihovog učešća. Prilikom održavanja takvih skupova imaju dogovor o međusobnom nenapadanju. Otačanstveni pokret Obraz osnovao je Nebojša Krstić, sociolog religije, 1992. godine. Jedan od programskih dokumenata Obraza zove se Proglas srpskim neprijateljima. Broj članova Obraza drži se u strogoj tajnosti. Posle ubistva francuskog državljanina u centru Beograda, republički tužilac zatražio je zabranu i određenih navijačkih podgrupa, ali i desničarskih organizacija, kao što su 1389 i Obraz. Ako žele da nas učine još jačim, slobodno neka nas zabrane. Pozivali ste na nasilje. Prema kome? Prema homoseksualcima i krenemo od toga. Pa ne znam kada, molim vas. Vaša je izjava čekamo vas pred Paradu ponosa. Dobro, i? Vaši istupi u javnosti su govorili o tome da ćete se vi fizički obračunati sa učesnicima parada. Navedite mi takvu izjavu. Pa evo, rekla sam vam, znači čekamo vas. Šta znači čekamo vas? Čekamo vas. Znači to što je rečeno. Šta znači čekamo vas? Znači čekamo vas. Ne razumem, pojasnite. Pa dobro, razumećete. Razumeli su očigledno svi kojima je ta poruka bila upućena. Kad se na dan hapšenja i vašeg, kad policija kod uhapšenih pronađe bokser, 3 dimne kutije, 2 baklje, a uz Maji Jovine veću količinu kamenja ofarbanog u crveno. Je li to vaše? Je li to bilo spremno da se desi isti scenario kao i 2001. godine? Ne vidim kakve to veze ima sa ovim o čemu smo do sada razgovarali. Mi smo do sada razgovarali, vi mene pitate za stavove Obraza. Znači, stav Obraza je bio sljedeći. Ne treba organizovati takvu manifestaciju u Beogradu, jer će niti bilo gde drugde u Srbiji, jer će ona izazvati ogromno nezadovoljstvo naroda koje onda niko neće moći da kontroliše. Recite mi, kad se prisjetite 2001. godine i te Parade ponosa koja je rasturena, kako razmišljate o tome? Smatram da je dobro što se jedna takva nakazna manifestacija nije održala u Beogradu i uveren sam da će Beograd, baš kao i Moskva, ostati neokaljanog ugleda i časti. Ljudi su prebijeni na ulici i to je neokaljan ugled. Neokaljan ugled je to što manifestacija Sodome i Gomore, kako je ispravno rekao mitropolitan Amfilohije, nije prošla ulicama Beograda. A znate, svi su vrlo dobro znali šta će se dogoditi ukoliko jedna takva stvar bude pokušana da se održi. Znate, ona krv na ulicama Beograda nije kaljenje ugleda Beograda. Hoćete reći da je recimo krv koja je prolivena na Kosovskom boju, na Kosovskom polju, kada je... Pa hajte, molim vas, pričamo o vrlo konkretnoj stvari. Vrlo konkretno pričamo, tako. Nisam vas pitala o Kosovskom boju uopšte. Ali to je bitno, zato što je reč o odbrani našeg naroda. Reč je o odbrani našeg duhovnog i nacionalnog identiteta. Dakle, mi se nikada ne borimo protiv nečega, mi se borimo za nešto. Borimo se za krst, borimo se za slobodu. Naši sveti preci su znali ono što današnji vlastodržci ne znaju ili ne žele da znaju. A to je da se borba za odbranu srpskog imena i imanja vodi i rečima i delima. Ona se vodi i postom. A vaše delo je nasilje na ulici. Dozvolite samo da završim. Vodi se i postom i molitvom. Vodi se i krstom. Vodi se i plugom i perom. Ali onda ako nema drugog izlaza, ona se vodi i mačem. Vi uzmete kamenice, baklje, motke i sprovodite vašu pravdu. Ma nije to nikakva naša pravda. Nije to nikakva naša pravda. To je najnormalnije shvatanje svakog srpskog deteta, svakog srpskog čovjeka, svake srpske majke. Prva akcija Obraza jeste prekid i prebijanje učesnika Parade ponosa 2001. godine. Učestvovali su na mitingu 17. marta 2004. posle čega je zapaljena Bajrakli džamija. U februaru 2008. stotinak pripadnika Obraza prekinulo je u Beogradu otvaranje izložbe radova savremenih umetnika iz Prištine. Pripadnici Obraza nosili su sliku u prirodnoj veličini bivšeg komandanta JSO-a Milorada Ulemeka Legije, koji je inače osuđen za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Učestvovali su na mitingu Kosovo je Srbija. Učestvovali su u razbijanju antifašističkog skupa u decembru 2008. kao i na mitinzima podrške Radovanu Karadžiću prošle godine kada su se huligani sukobili s policijom. Naš odnos sa ovdašnjim političkim strankama teško bismo mogli opisati nekim superlativima. A kakva je uloga Andrija Mladenovića u osnivanju Obraza? Gospodin Mladenović je u nekim ranijim godinama, a to je bilo prilično davno,
učestvovao na pojedinim tribinama koje je organizovao Obraz tada. Obraz je tada bio još uvek u formi časopisa. I gospodin Mladenović nije jedini koji je tu bio. Dakle, tu su bili mnogi drugi ljudi koji su na ovaj ili onaj način sarađivali sa časopisom Obraz, kasnije sa organizacijom i tako dalje. Jedan od tih je Vojislav Koštunica. Da, Vojislav Koštunica jeste napisao jedan članak koji je objavljen u časopisu Obraza, ali to je bilo prilično davno i ne vidim ništa sporno u tome. Ali činjenica je da u pojedinim strankama u Srbiji, koje su patriotske orijentacije, makar i javno, postoje ljudi koji su čestiti, koji su časni. Neki od njih su, kao što smo već rekli, smogli snage i hrabrosti da onog dana kada se izglasavao antisrpski statut Vojvodine u Skupštini Srbije, da preuzmu materijal koji smo doneli i da ga pokažu javno u Skupštini Srbije. Pomenuću recimo gospođu Aleksandru Janković, gospodina Željka Tomića, Filipa Stojanovića. To je Nova Srbija, Demokratska stranka Srbije. Da, i Srpska radikalna stranka. Dobro, kakvi su vam odnosi sa Srpskom pravoslavnom crkvom? Srpska pravoslavna crkva je oduvek bila glavni stožer srpske nacije. Oduvek je bila osnovni čuvar našeg nacionalnog bića. I tako treba i da ostane. Mi se trudimo da budemo verna čeda Srpske pravoslavne crkve. Ko u Srpskoj crkvi, kod koga vi imate podršku? Imamo podršku kod svih onih verujućih ljudi i kod svih sveštenoslужitelja i arhijereja koji znaju da to što Obraz radi, sve radi na dobrobit ovog naroda. Izdaja! 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 Pokret 1389 osnovan je početkom oktobra 2004. Osnovna načela delovanja pokreta su rodoljublje, pravoslavna vera, sloga, očuvanje čistote i bogatstva srpskog jezika, ćirilično pismo, porodične vrednosti, državni suverenitet i teritorijalna nedeljivost Srbije. Učestvovali su na mitingu Kosovo je Srbija, posle koga je zapaljena američka ambasada, na mitinzima podrške Radovanu Karadžiću, kada su se huligani sukobili s policijom. Pripadnici pokreta 1389 autori su akcija Sigurna kuća za Ratka Mladića, Širi se mreža jataka, Bulevar Ratka Mladića i akcije pisanja grafita Evropska unija, ne hvala. Zabranu tog pokreta nedavno je tražilo Republičko tužilaštvo. To je vrlo smešno i apsurdno. To što se stavljamo mi i Obraz stalno u isti kontekst, to morate pitati tužilaštvo. A vi mislite da niste isto vi i Obraz? Ne mislimo, znamo. A po čemu se razlikujete? Načinu rada, ideološkim nekim smernicama, uopšte. Ne smatramo sebe desničarskom organizacijom, niti delimo organizacije u Srbiji na desničarske i levičarske, već na srpske i prosrpske i antisrpske. Na patriotske i izdajničke. Ili patriotske ili izdajničke, s tim što ne mora da bude uvek patriotske i izdajničke, može i nacionalne i građanske. Ali čekajte, ko je taj koji odlučuje šta je patriotizam u Srbiji? Jednostavno, društvo odlučuje na osnovu dela. Tačnije, dela govore da li neko čini patriotsku stvar ili izdajničku stvar. Da, ali vi se postavljate tako da svako ko ne misli isto kao vi, treba da snosi posledice. Grešite. Mi naprotiv ne vidimo ni u čemu našu isključivost i ekstremizam. Čekajte, kako nije isključivost? Ako ste, evo vi ste lično, vi, izjavili, citiram, pred paradu ponosa. Ako za okupljanje pedera saznamo i na dan održavanja, odmah će se sjatiti na hiljade rodoljuba koji će razbiti taj skup nemorala, bluda i satanizma. Da, to je jasna konstatacija. Drago mi je što do toga nije došlo, jer nikome nisu potrebne krvave Beogradske ulice, ali to je nešto što i malo dete u Srbiji zna. Da gej parada neće i ne može biti u Srbiji. Znači vi ste ovim najavili praktično krvna ulica? Ne, mi samo konstatujemo i slobodno iz predostrožnosti pričamo o tome upravo kako bi predupredili da do toga ne dođe. Čekajte, ali ovo jeste poziv na linč? To nije poziv na linč, to je realno stanje u zemlji. A kako realno stanje? Znači vas nekoliko stotina, na primer, iz tih raznih desničarskih organizacija i navijačkih grupa
jednostavno možete da odlučujete ko sme, a ko ne sme da ispoljava svoje mišljenje, stavi ili... Nekoliko stotina i drugo, uopšte nisu u pitanju organizacije i navijačke grupe, već stav građana Srbije. To su desničarske organizacije i navijačke grupe, uglavnom. Svako istraživanje javnog mnjenja po pitanju pederastije i afirmisanja toga... Znate šta, u ovoj emisiji nećete moći koristiti reč pederasti. Zato što nije civilizovan. Nije civilizovan. Da. Sama reč razbiti isto ne znači korišćenje sile. Pa čekajte, ali da ste vi organizacija koja nije učestvovala ni u jednom incidentu prethodnih godina, vi biste imali potpuno pravo to da kažete. Mi nismo ali svi odlično znamo šta znači. Kada 1389, kada desničarske organizacije i navijačke grupe najave... Mi smo patriotska organizacija. Patriotski, izvinjavam se. Ne znam na osnovu čega... Ne znam ni na osnovu čega ste patriote, pošto patriote ne ruše svoj grad. Mi nismo nikada rušili svoj grad. Učestvovali ste u incidentima. Nismo učestvovali u incidentima, ne postoji ni jedan dokaz da smo mi učestvovali u incidentima. Možete da napravite analogiju tog perioda... Znači, ako ste vi protiv nečega, jesmo. Ko vama daje pravo da vi tim ljudima pretite i da sprečavate, vi kršite ustav. Ne kršimo ustav. Vi pozivate na diskriminaciju koja je zabranjena. Ne pozivamo na diskriminaciju. Da, pozivate. Ne pozivamo. I u ostalom šta vama smeta taj skup? Ono zbog čega se mi ne slažemo... Na koji način to vas ugrožava lično? Sa tim. Zato što jednostavno protivimo se afirmaciji gej lobija. Vi se protivite i ulasku Srbije u Europsku uniju. Da, kao nešto što je normalno, društveno prihvatljivo. Ovdje je vaš stav vrlo diskutabilan. Zbog čega? Pa čekajte, koliko imate godina? 24. I zbog čega vi imate nešto protiv Europske unije? Zbog mnogo toga. Ja sam upoznat sa Europskom unijom. Tamo sam završio višu školu. Tamo sam živeo jedan period i proputovao skoro svaku zemlju sem ovih istočnoevropskih koje su se skoro priključile. Tako da znam i kakve su društvene vrednosti tamo i kakve su građanske slobode tamo. A što ste onda živeli tamo? Živeo sam zato što sam bio prinuđen, otac mi je bilo na jedan način u diplomatskom kontekstu tamo. Sigurno nisam otišao da živim jer je tamo lepo. Ulazak Srbije u Evropsku uniju bi unazadio Srbiju. Pa niste sigurno vi ti koji o tome treba da odlučujete. Već ko? Pa zbog čega vi mislite da vi imate pravo da u ime svih građana ove države odlučujete o bilo čemu? Mi, nažalost, još uvijek ne odlučujemo, ali se trudimo da... Znači, a to možete zato što šta, imate nekoliko stotina ili nekoliko hiljada ljudi raznih iza sebe koji su spremni da nekoga i prebiju zato što misli drugačije. Zbog čega konstantno potencirate na nasilju kada kažem ne nasilje je osnova našeg... Pa zato što sve vaše aktivnosti do sada to govore. Pa vi izmišljate. A da li sarađujete sa Srpskom naprednom strankom? Ne. Sa Aleksandrom Vučićem? Ne. Sa radikalima ne sarađujete? Ni sa jednom političkom strankom ne sarađujemo. Menjali ste adrese, vaša organizacija koristila prostorije Srpske napredne stranke u ulici Johna Kennedy na Novom Beogradu. Je li to tačno ili nije? Menjali smo adrese. Da li ste koristili prostorije Srpske napredne stranke u ulici Johna Kennedy? Zašto koristili? Za obavljanje vaše delatnosti, kako vam kažem zašto. Mislim, koristili ste kao kancelarije. Ne. Mi imamo svoje kancelarije koje su jasno obeležene da su... Dobro, a sa političkim strankama nemate nikakvu saradnju, ni sa jednom. Nekada se desi da bi zarad valjda svojih političkih poena određene političke partije, to su uglavnom nacionalne partije opozicije, nas podržavale. I pokušale u trenucima neke veće hajke, kao što je bilo u slučaju Bulevara Ratka Mladića, da nas svojom veličinom zaštite od medijskog linča i javnog progona. A sa Srpskom pravoslavnom crkvom? Naši pripadnici su svi vernici Srpske pravoslavne crkve. Počastvovani smo kada tražimo blagoslov za neke veće projekte, konkretno Vidovdanski marš ili humanitarne akcije, pokajnička putovanja koje organizujemo, gde dobijamo blagoslov. Pošto ste rekli da ste vi protiv svake vrste nasilja, da vi ne pozivate na linč iako postoje vaše
Mi osuđujemo i nasilje, i mržnju, fašizam, rasizam. A vi inače ne mrazite i ne propagirate fašizam? Ne. Recimo na svom Facebook profilu vi imate i okačenu fotografiju na kojoj je zgrada B2 koja gori. To je vjerojatno isto neka poruka ljubavi. Ja to mislim da nemam, ali znam da je ta fotografija vrlo popularna. I zato je okačena. Mi smo čak mislili da napravimo i grafit na zgradi preko puta vaše zgrade, baš su upravo te slike. Da gori zgrada? To znači da treba spaliti B2 na putu. To je umetnička sloboda, jer je mnogo veća mržnja i nepravda koju ova kuća čini lažnim načinom izveštavanja, gde se desi da kad govorite o nama, obavezno ide scena nasilja. Udruženje Naši jedno je od najmlađih udruženja ekstremne desnice. Osnovani su u januaru 2006. godine, a javnost je prvi put za njih čula kada su prekinuli tribinu emisije Peščanik radija B92 u Aranđelovcu u novembru 2007. Bili su predvođeni predsjednikom opštine Topola Draganom Jovanovićem, koji je inače član Nove Srbije Velimira Ilića. Pa ja ne bih nazvao da je to bilo borbeno, to je u stvari bila jedna medijska manipulacija od strane vaše kuće. Jer tu je imalo mnogo više događaja koji su prethodili našem ulasku na tribinu emisije Peščanik. I o tome, ako hoćemo pričati, to bi potrebao jedan dobar deo emisije kada bi se govorilo o nas. Je to, da budem iskren, lansiralo u neki medijski prostor. I posle te emisije naša organizacija je zauzela jedno krupno mesto među nacionalnim organizacijama u Srbiji. Vi ste to radili zbog marketinga? Ne zbog marketinga, nego konkretno emisiju Peščanik smatramo antisrpskom, konkretno zbog ljudi koji pišu. To što vi smatrate jedna stvar, ali ko vam daje pravo da nekom uskraćujete pravo? Mi nismo nikomu uskratili. Ali me sad zanima, ja vas ovo pitam za Aranđelovac, zbog toga što je tu bio i znači podršku vam je pružio predsjednik opštine Topola. Znate kako, mi smo započeli tu kampanju. A samo završim pitanje, koji je podpredsjednik inače Nove Srbije, Velimira Ilića, tu su bili i radikali. Dakle, da li su to stranke koje vas podržavaju i koje vi podržavate? Ne, znači ja bih razjasnio sad. Mi smo patriotska organizacija koja ima svoj statut i koja ima svoje ciljeve. Konkretno oko tog slučaja. Ljudi su došli i podržali su nas jer su prepoznali da treba da nas podrže u toj situaciji. Jer na nas je bio izvršen strahoviti medijski udar. Vaša televizijska kuća je objavila da je pročitala ne znam kakva saopštenja sa našeg sajta koji još nije bio postavljen. Znači, naš sajt je bio u izradi, a vi ste pričali da ste čitali nekakva ne znam kakva saopštenja da ćemo mi ne znam šta uraditi. O nama, ja sam vas zvala zbog vas. Pa ja kažem konkretno, znači ja pričam konkretno... Zvala sam vas, mi odgovorite na pitanje. Da li vaša organizacija ima podršku Nove Srbije, Srpske radikalne stranke? Ja kažem, mi imamo svoj statut i mi imamo što radimo. Oko konkretnih akcija, ako se svidi nekoj političkoj stranci može da nas podrži, nećemo odbiti. Ali mi ne zavisimo ni od jedne političke partije. Koja stranka vas podržava? U tom slučaju konkretno podržala nas i Nova Srbija i Srpska radikalna stranka, pojavili su se ljudi iz Ravnogorskog pokreta, konkretno. Znači, niko ne stoji iza nas, nijedna politička stranka. Iz kojih motiva ste uopšte osnovani? Osnovali smo organizaciju zato što smo vidjeli da velike političke stranke nisu u stanju da zaštite naše nacionalne interese. I mi smo kao mladi ljudi okupljeni oko naše organizacije koja se zove Naši, koja istoimeno postoji u Rusiji, pokušali da napravimo nešto što će moći da okupi veliki broj mladih ljudi. To nam je praktično bio cilj i u tome uspeva. Rekli ste da kada je otkazana Parada ponosa, da je to ovako, Udruženje Naši obaveštava javnost da je otkazivanje povorke nastranih osoba velika pobjeda srpskih patriotskih organizacija i svih normalnih Srba. I da je ovo početak borbe za normalnu Srbiju. Naravno. To je jedna velika pobjeda patriotskih organizacija jer nastrani ljudi nisu mogli da šetaju s Karadno Beograda. A vi shvatite da vi sad evo kršite Ustav? Ja kršim Ustav. Pa ja smatram... kršite Ustav. U Ustavu nema ni jedan član koji se odnosi na... Ima vrlo član u Ustavu nema član, ima o diskriminaciji, ali ne homoseksualnih osoba. A zakon o diskriminaciji je donet prošle godine. Ustav se ne krši, nego ljudi koji donose takve zakone krše Ustav. Evo možemo da otvorimo Ustav, znači ni jedan član se ne odnosi na homoseksualce. Ustav Republike Srbije posebno garantuje očuvanje ljudskog dostojanstva i ostvarenje pune slobode i jednakosti svakog pojedinca
u pravednom, otvorenom i demokratskom društvu, zasnovanom na načelu vladavine prava, ograničavajući ih samo u slučajevima ugrožavanja upravo zajamčenih ljudskih prava. Ustav posebno predviđa zabranu diskriminacije. Zabrana diskriminacije, posredna ili neposredna, po bilo kom osnovu. Ko ste vi da vi odlučujete ko je u Srbiji dovoljno patriota, ko sme i ko ne sme šta da radi? Mi se ne odlučujemo po tome, mi merimo prema... Ne, ja vas pitam ko ste vi da vi to odlučujete od svima drugima. Mi smo organizacija naša i vidite da imamo pravo, gej parada nije otišla. Ko vam je dao pravo da vi odlučujete da ste veći patriota od svih... Mi smo sami sebi dali za pravo zato što sam Srbin, hrišćanin i smatram da ova Srbija treba da bude zemlja pravoslavnih Srba i hrišćana i naravno svih građana koji žive bez obzira na veroispovest. I oni koji to nisu po vašim pravilima treba da ih ubijate ili linčujete? Recite mi ponovo gde smo mi tražili neko se ubije. Jeste učestvovali 2001. Naravno. I ko je pretukao sve one ljude tamo? Ko je pretukao ljude? Pa imalo je ljudi koji se nisu slagali sa time i koji su burno reagovali. Taj protest koji su oni zapravo 2001. godine trebali da prave, trebao je da se završi ispred Srpske patrijaršije i da se protestuje protiv Srpskog patrijarha. Znači, ne možete dirati u nešto što je najsvetije srpskom narodu, onda da očekujete da će vas svi maziti i paziti. Dobro, po čemu ste vi to veći patriot od svih ostalih? Ja nisam veći patriot, ja se ponašam kao najnormalnija osoba koja voli. Evo u ovom razgovoru ste istakli nekoliko puta ja kažem patriot, ali patriota treba da bude... Patriota je normalna osoba koja voli svoje prijatelje, voli svoje roditelje, voli svoje komšije, voli svoju zemlju, voli svoju crkvu. Svi ostali koji se bore protiv svoje zemlje, koji se bore protiv svoje crkve, postoji jedan lep izraz za njih, to su autošovinisti, mrze sami sebe. Rekli ste da ste, dakle, protiv droge, protiv kriminala, protiv, ne znam, čega sve. Istovremeno ste veroučitelj, ali vas sve to ne sprečava da organizujete promociju Kristijana Golubovića, koji je i pred sudom osuđen kao kriminalac. Pa to je vrlo interesantno pitanje. Očekivao sam da ćete nas baš upitati to. Pa vaša televizija je prva napravila taj propagandni film Vidimo se u Čitulji, koji je, pa mogu da kažem, uvukao u kriminal na hiljade mladih osoba. Naša organizacija je... Izvinjavam stvarno, ali ovo već smešno. Vi nemate odgovor ni na jedno pitanje. Sačekajte da odgovorim na pitanje. Pa ne, niste odgovorili. A Kristijana Golubovića smo, pa kada me prekidate, predstavili u jednom novom svetlu u kojem poziva ljude da se okanu kriminala i poziva ljude da se umešaju u jedan zdrav život, odnosno u sport. I govori, znači, čitava priča tribine je bila ko želi da se bavi nekakvim, da kažemo, žešćim životom, neka se uključi u boks, neka se uključi u karate, neka se uključi u Ultimate Fight. To je jedna od najposjećenijih tribina u Aranđelovcu koja je bila u zadnjih 5 godina. I tu upravo u tome, zar mislite da bih ja zvao nekoga koji bi propagirao kriminal i koji bi pričao o drogi? Pa ne mora on sada propagirao, svi znamo ko je Kristijan Golubović, je li tako? Pa naravno i vi ste puštali film Vidimo se u Čitulji sa 20 kriminalaca. To mi je stvarno nikakav argument za film koji je tada, u to vreme snimljen. Samo mi objasnite kako mladi, pošto ja radim u školi, možete vi meni da objasnite... U kojoj školi vi radite? U osnovnoj školi, u više osnovnih škola. Da li vi možete meni da objasnite kako mlad čovjek... A čekajte, vi kao veroučitelj, morate da imate podršku Srpske pravoslavne crkve? Ne moram da imam podršku Srpske pravoslavne crkve. Ja sam završio školu i obavljam svoj posao uredno u školi kojim se bavim. A ovo je nešto s čime se ja bavim u slobodno vreme i crkva ne utiče ni na ko će biti kojeg političkog opredeljenja. To bi bilo smešno. To bi bilo ukidanje slobode svakog veroučitelja, svakog sveštenika. Jel Srpska pravoslavna crkva podržava vaše stavove? Kao veroučitelja koji iznosite javno? Nikada nismo imali razgovor o tome uopšte, da Srpska pravoslavna crkva podržava moje stavove. To bi bilo smešno. Ko sam ja da mene podržava Srpska pravoslavna crkva? Veroučitelj. Pa nebitno, veroučitelj. Ja sam jedan u hijerarhiji koji postoji, znači, na hiljade veroučitelji. Ja kažem, obavljam svoj posao veroučitelj. Vi kao veroučitelj pozivate na nasilje. Ja nikada ne pozivam na nasilje i ponovo kažem, pokažite mi gde pozivam na nasilje. Recite mi konkretnu rečenicu gde sam ja pozvan na... Pa evo, znači, nisam htjela stvarno ovo da iznosim, pošto je u pitanju B92, ali pošto se, ajde da vam kažem, na sve ostalo tvrdite da niste to rekli, da li je vaša poruka koja postoji na vašem sajtu, krajevem se bliži sluge terora, crkva i Srbi vaša su mora? Pa da. Kako se bliži kraj to? Ja sam vam već malo predgovorio politički kraj. Ja kažem, mi se spremamo za ozbiljan... Ovdje ne piše politički kraj. To je jedan slogan. Da li može u političkom sloganu da se iskaže čitav stav? I vi mislite da jednom veroučitelju priliči takav reč? Naravno da mi priliči, jer ja govorim ono što... Dece treba od vas da uči? Naravno da dece treba da uči. Veronauku? Naravno. Hvala. Ekstremni desničari i ekstremni navijači, kao po pravilu, u svim događajima koji se završe incidentima, učestvuju zajedno. Ako mislite na one navijače koji su prolivali svoju krv braneći naš narod od
Knina pa do Prizrena. Mislim na one navijače koji će da zapale džamiju, prebiju homoseksualce, bacaju baklje na učesnike antifašističkog skupa, na te navijače, mislim. Ispravno bi jedino bilo govoriti o onim navijačima koji su svoju krv prolivali za odbranu srpskog naroda od Knina pa do Prizrena. Onim navijačima koji su suprotstavili otimanju Kosova i Metohije. Onim navijačima koji su suprotstavili hapšenju Radovana Karadžića. Do nereda na ulicama dolazi zbog antisrpskog delovanja naše vlasti. Da srpska, odnosno, pardon, to nije srpska vlast, to je antisrpska vlast. Dakle, da antisrpski vlastodržci nisu isporučili jednog takvog srpskog viteza kao što je Radovan Karadžić, ne bi došlo do takvih scena. Šta je problem ako na isti skup dođu navijači Zvezde, Partizana, Rada, pripadnici Obraza i raznih drugih organizacija? Desničarske organizacije i navijači. Da. Šta je to što vezuje vas i navijačke grupe? Znači, raščistit ćemo jednu stvar. Svaki put kada se organizuje neki skup, mnoge navijačke grupe u Srbiji su desničarski orijentisane i to je od 90. godine. To su organizacije, kažem, koje su desničarski orijentisane, koje takođe imaju svoje vrednosti, kao što je ljubav prema Srbiji, kao što je ljubav prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. A vaša organizacija je bliska sa navijačima Crvene zvezde? Ne. Mi smo najbliži familiji srpskih navijača koja okuplja sve srpske navijače svih patriotskih klubova i svih navijačkih grupa. Znači, familija srpskih navijača okuplja sve navijačke grupe, bukvalno prevedeno. Čekajte, vaša organizacija Naši blisko sarađuje sa ruskom organizacijom Naši? Pa ne može se reći blisko, ali sarađujemo sa ruskom organizacijom Naši. A zbog čega ste, na primjer, od 2008. godine imali sastanak u prostorijama Fudbalskog kluba Crvene zvezde? Pa zato što su navijači Fudbalskog kluba Crvena zvezda putovali u Moskvu i oni sarađuju sa navijačima Spartaka iz Moskve. I tu je bilo pripadnika organizacije Naši koji su pričali o svojoj saradnji i onda smo se jednostavno sastali preko toga. Znači nije to nikakav skup sad koji je bio na ne znam kom nivou, nego to je bio praktično jedan mali razgovor u kom smo razmenili iskustva kako koja organizacija sarađuje. Pošto je ta navijačka grupa Spartaka, deluje unutar ruske organizacije Naši. Ne deluje ona unutar, nego članovi... Neki su članovi, da. Da, pa članovi su ljudi koji su iz naših, oni odlaze na utakmice Spartaka i tako su se upoznali. Znači nije to nikakva sad sprega navijači koji sad ne znam imaju kakvu se radi. Znači to je smešna priča. Navijači se uglavnom dolazili su, odnosno na te velike skupove koje smo pravili, kao što je protest ispred ambasade Slovenije. Tada su došli navijači Crvene zvezde, navijači Partizana, navijači Rada. Dokaz da su ekstremni navijači i ekstremni desničari uvek u prvim redovima kada je u pitanju rušenje i paljenje grada, jeste i činjenica da je jedan od navijača Partizana, Zoran Vujović, poginuo u američkoj ambasadi, pošto su je prethodno huligani koji su ušli u ambasadu zapalili. Ne može se srpska omladina kriviti za to što je, onako kako je znala i umela, pokušala da se izbori protiv otimanja Kosova i Metohije. Znate, nije uzelo njegov rekao, zločiniti se ko se od zla brani, tu zločinstva nije nikakvoga. Ne može se okrivljivati jedan narod onda kada se brani. Onda kada je prinuđen... Brani se paljenjem grada, sopstveno. Ma kog grada, bre? Kog bre grada? Američka ambasada, kakav je to grad? To je grad u gradu, američka ambasada. To je grad u gradu. I mi svi plaćamo odštetu za to što ste uradili. Gospođo, nije stvar u paljenju, znate. Suština je u tome da sve što se tog dana dogodilo, a vi verovatno ciljate na događaje nakon mitinga Kosovo je Srbija, sve što se tog dana dogodilo jeste izraz narodnog bunta, očaja ovog naroda koji više ne zna šta da radi. Grupa uglavnom mlađih osoba krenula je posle mitinga Kosovo je Srbija da ruši sve pred sobom. Prema nezvaničnim informacijama, kod nekih demonstranata kasnije su pronađeni i papirići na kojima je praktično bila mapa gde se koja ambasada nalazi. Takve mape bile su namenjene onim ekstremnim navijačima i desničarima koji dolaze iz unutrašnjosti. To je još jedan pokazatelj kako vođe grupa i podgrupa retko kada direktno učestvuju u incidentima, ali zato organizuju grupe ekstremnih navijača. U takve grupe spadaju uglavnom mlađe osobe koje su spremne da urade sve da bi dokazivanjem vođi napredovale u hijerarhiji grupe. Zoran Vujović, koji je poginuo u američkoj ambasadi tako što se ugušio od požara koji su izazvali huligani,
bio je jedan od navijača Partizana. Posle toga, grobari su na utakmicama pesme posvećivali Vujoviću, nosili transparent sa njegovom slikom, a ista fotografija nalazi se i na sajtu suparničke navijačke grupe Delije Sever. Na taj način i navijači protivničkog tima odaju počast Vujoviću, koji je, kako navode, život svoj dao za odbranu Kosova. Odgovornost za nerede koji su se dogodili u februaru 2008. godine snose predstavnici tadašnje vlasti i nadležnih institucija. Premijer je bio Vojislav Koštunica. Dogovor o tom velikom i mirnom protestu postignut je na sastanku parlamentarnih stranaka Demokratske stranke Srbije, Demokratske stranke i Srpske radikalne stranke. Moramo na najbolji način braniti Srbiju i Kosovo, naveo je tada Koštunica. Međutim, na dan mitinga predsednik Demokratske stranke i predsednik Srbije Boris Tadić nije bio u zemlji, već je otišao u posetu Rumuniji. Vratio se kada je već sve bilo gotovo, a izjavu u medijima u kojoj je pozvao na smirivanje situacije dao je u 8 sati uveče. G17 je saopštila da neće prisustvovati skupu, pa su se tako na bini našli predstavnici Demokratske stranke Srbije, Srpske radikalne stranke koja je tada bila jedinstvena i crkve. Iako odgovornost nadležnih institucija nikada nije utvrđena, na osnovu raspoloživih informacija proizilazi da paljenje ambasade nije sprečeno, odnosno da policiji nije bilo pre paljenja naređeno da reaguje, ali ko je donao odluku da se ne reaguje do danas nije razjašnjeno. Samo nekoliko dana pre mitinga koje je organizovala država, grupe huligana i ekstremista su na dan proglašenja nezavisnosti Kosova pravile nerede po gradu, tako što su porazbijali prozore na ambasadama. Tadašnji ministar u vladi Srbije Velimir Ilić, ali i drugi članovi vlade javno su međutim opravdali takve postupke huligana. Nama su stranci razbili državu, a mi smo njima nekoliko prozora na ambasadama, to je normalno i to moraju očekivati da nauče šta je demokratija i to. Razbijanje prozora je demokratija. Ovakve izjave bile su zapravo u uvodu ono što će se dogoditi samo par dana kasnije. U tih nekoliko dana održana je čak i sednica vlade, na kojoj je došlo do rasprave članova vlade Srbije upravo zbog divljanja huligana. Transkript sa sednice vlade objavio je Blic. Naneli su oni nama mnogo veću štetu nego što su polupani prozori. Ovi sa B92 i drugi mediji morali bi da paze kako govore o tim mladim ljudima. Vi ste poslednji koji bi trebalo nekoga da učite ponašanju. Svi znamo šta ste sve izgovarali. Gospođo, vi ste 2 meseca u sportu, a ja 20 godina. Vodite računa. Doći će vama sportisti. Koji sportisti? O čemu pričate? Ja ću da stanem ispred tih mlakonja ako treba. Drugo, zašto je policiji data instrukcija da sa jedne strane dozvoli divljanje huligana, a sa druge da štiti red i mir? Tako samo stradaju policajci. Ne možete ih zvati huliganima što su razbijali neke prozore i povredili nekoliko policajaca. Tačnije 53. Ti ljudi, huligani, kako ih zovete, samo su reagovali na kršenje međunarodnog prava. Molim vas, pa da ih neko nije organizovao, oni ne bi znali šta da rade. Kakva odbrana međunarodnog prava? Velimir Ilić, Andrija Mladenović i Vojislav Koštunica odbili su razgovor za Insider. To je bila dramatična sednica vlade i ja sam bila ta koja je rekla predsjedniku vlade da mi nismo dužni ni na vladi da slušamo, tadašnjem predsjedniku vlade, da mi nismo dužni, da mi nismo dužni da slušamo te tirade i da molim predsjednika da obustavi tu tiradu kolege ministra. Gospodin Ilić me veoma napadao. Dan pre velikih demonstracija održan je sastanak svih službi MUP-a i BIA, na kojem je, prema saznanjima insajdera, dogovoreno da se obezbede sva diplomatska predstavništva i da se sačuva sva imovina. Iz tadašnjeg MUP-a sve diplomate dobile su uveravanje da je sve pod kontrolom, da će se Srbija pridržavati međunarodnih obaveza i sačuvati sve strane ambasade. Huligani, odnosno navijači Partizana, tog dana su prvo kamenovali tursku ambasadu. Iako su, prema saznanjima insajdera, operativci BIA bili na terenu i pratili šta se sve dešava. Međutim, policija koja je na terenu ne dobija naredbu da zaustavi rušenje grada. Počinje pljačkanje radnji preko puta Hrvatske ambasade. Huligani kreću ka američkoj ambasadi. Policija, međutim, preko Motorola dobija komandu, citiramo, ostanite na osnovnim pozicijama. Do pravih incidenata dolazi prvo ispred američke ambasade, kada je zapaljena stražarska kućica.
Dok sve to traje, nema naredbe da policija reaguje. Sve to traje 45 minuta. Tek kada su huligani upali u ambasadu i zapalili je, i tek pošto su pripadnici SAJ-a, koji inače čuvaju ambasadu, usled nedostatka naredbe od ovlašćenih iz MUP-a u dogovoru sa direktorom policije, ušli i pokušali da izvuku Marince iz zgrade, iz MUP-a je stigla naredba da reaguju. Prema istraživanju insajdera, policijske snage koje su se nalazile u dve paralelne ulice kod američke ambasade, Vojvode Milenka i Miloša Pocrca, kao i u ulici ispod ambasade, Sarajevskoj, povučene su pola sata pre napada na ambasadu. Do danas nije poznato ko je tog dana komandovao policijom, ko je izdao naredbu da policija ne reaguje. Tadašnji ministar Dragan Jočić zbog saobraćajne nesreće bio je u bolnici. Zamenik ministra policije bila je Mirjana Orašanin. Komandovanje policijom je, prema tvrdnjama nekih koji su bili na licu mesta, operativno preuzeo tadašnji šef kabineta premijera Vojislava Koštunice, Aleksandar Nikitović. Kako je išao komandni lanac, ko je i kome izdavao naređenja, za sada se drži u tajnosti. Nije pokrenuta istraga, niti je utvrđena odgovornost tadašnje vlasti, tadašnjeg MUP-a i BIA, na čijem čelu je bio Rade Bulatović. Ja sam zadovoljan što sam bio tamo i što, kako kažete, sam bio u prvim redovima, ali je takođe jako porazno i jako negativno da država nije mogla ili bolje reći nije htela da zaštiti državne institucije, da zaštiti strane ambasade i to smatram velikim propustom tadašnjih najodgovornijih ljudi. Da li hoćete kažete da je paljenje američke ambasade bila politička odluka? Pa neka vrsta političke odluke ili nesposobnosti da se u tom trenutku reaguje kako je moralo da se reaguje, a to je da se zaštiti ta i svaka druga ambasada. Kao što ste rekli, ja sam bio među prvim tu ljudima koji su bili u redu sa mitropolitom Amfilohijem. Desno su bili gospoda Nikolić i Todorović, čini mi se iz Radikalne stranke, tada su bili zajedno. Levo je bio premijer Koštunica i njegov šef kabineta Nikitović. I mene su neki ljudi iz policije zvali, neki ljudi drugi. Video sam gospodina Nikitovića kako intenzivno razgovara. Onda je on prišao do mitropolita Amfilohija, rekao da policija ne može da brani ambasade, da ne može da brani ambasadu Amerike, da ne bi stradali ljudi, da je najbolje da se povuče policija i da to tako prepusti. To kaže Nikitović? Mitropolitu. Ja sam to shvatio više kao nešto traženje nekog njegovog mišljenja ili suda, na što je mitropolit rekao da treba čuvati živote. Naravno, svačiji život i svetinja života je najvažnija, pretpostavljam za njega i za meni, za svakog čoveka. I ja sam onda, kad sam i uporedio informacije koje sam ja dobio, rekao mitropolitu da policija mora da zaštiti ambasade sve, pa i američku, jer će se onda u protivnom jedan veličanstven narodni skup pretvoriti u nešto suprotno i da ako on može da to svoje mišljenje kaže. I mislim da je on to u tom hodu, mi smo dakle išli u koloni i rekao gospodinu Nikitoviću. Govorite o šefu kabineta Nikitoviću. Po ovome što ste rekli ispada da je on taj koji je praktično rukovodio policijom. Ako je stalno bio na vezi, ako se on obratio Amfilohiju. To bi naravno trebalo utvrditi. Ja govorim o onome što sam video i čuo i moj je utisak da je to bilo tako i da je on snosi najveću odgovornost zajedno sa šefom BIA, gospodinom Bulatovićem, koji je morao kao šef tajne policije da ima operativna saznanja i podatke šta će se dešavati, šta će se spremati, ali je važno da se ispita ko je komandovao policijom na dan održavanja veličanstvenog narodnog skupa i na dan održavanja grozne slike koja je otišla iz Beograda, paljenja američke ambasade, smrt jednog građanina Srbije u toj ambasadi i nesagledive političke posledice toga čina. Do Aleksandra Nikitovića, bivšeg šefa kabineta Vojislava Koštunice, nismo uspeli da dođemo. Iako smo njegovoj sekretarici ostavili poruku šta je rekao Vladimir Božović i da nas zanima odgovor na takve optužbe. Iz MUP-a Srbije takođe su odbili razgovor za Insajder. Udruženi u zajedničkoj mržnji prema svemu što je drugačije, ekstremni navijači i ultradesničari poslednjih godina postali su važni akteri na političkoj sceni u Srbiji.
Vlast ne da ih nije kažnjavala za otvoreno pozivanje na nasilje i izazivanje rasne, verske i nacionalne mržnje, već ih je od 2004. u mnogo čemu podržala, često ni deklarativno ne osuđujući njihove postupke. Istovremeno, dok krivične prijave nisu podizane, javnost je neprestano zatrpavana raznim oblicima netolerancije, negiranjem postojanja organizovanog kriminala i ratnih zločina, glorifikacijom osumnjičenih i osuđenih lica. Od incidenata na prvoj paradi ponosa 2001. preko paljanja Bajrakli džamije, paljenja američke ambasade i uništavanja ambasade Slovenije i Hrvatske, do otkazivanja parade ponosa, ultradesničari i navijači su zajedno u svakoj akciji, koja je Srbiju daleko udaljavala od Evropske unije, u kojoj su ugrožavana Ustavom zagarantovana prava građana i u kojoj je bilo žrtava. Takva Srbija u kojoj su ultradesničari i huligani postali važne društvene grupe pobedila je kada je otkazana parada ponosa u Srbiji. Ta i takva Srbija u centru Beograda ubila je Brisata Tona. U trenutku dok desničarske organizacije svakodnevno javno poručuju učesnicima parade ponosa "Dođite, samo vas čekamo", Amfilohije Radović 4 dana pre zakazane povorke uputio je pisanu izjavu medijima i označio ovaj događaj kao povorku srama i povorku Sodome i Gomore. Ljubav je data čovjeku da rađa. Svako rođenje je rođenje za vječnost, a ne za smrt i ništavilo. A drvo koje ploda ne rađa, sječe se i u oganj baca. Da li je jalova ljubav ljubav? A takva je muželožnička, gej lezbijska ljubav, koja neće i ne može naslijediti carstva Božjega, jer je besplodna i jalova. Jer njen eros vodi u smrt i samoubistvo, istovjetan je sa smrću. Isto tako se desi da navijači Partizana ubiju francuskog državljanina u centru Beograda. Nakon što je atmosfera raznim izjavama u javnosti bila lepo podgrejana pred paradu ponosa. Jel osjećate ikakvu odgovornost zbog toga? Možete li vi meni najprije da kažete, da li ćemo ikada u javnosti čuti odgovore na sljedeće pitanje? Kako je moguće da se na svim medijima govori o tome kako je taj nesretnik navodno nosio majicu čak sa natpisom Srbija, da je bio bez ikakvih obeležja i slične budalaštine, a zapravo kad pogledate snimke vidite jasno da je nosio vrlo vidna obeležja svoje navijačke grupe. I zato ga treba ubiti. To znači? Vi znate šta to znači u tom svetu? To znači direktno bacanje rukavice u lice. To znači direktno izazivanje. I treba ga ubiti. Da li će ova javnost ikada, dozvolite, da li će ova javnost ikada imati priliku da čuje odgovore na recimo sljedeće pitanje? Da li je tačno da je pomenuti iskazivao homoseksualne sklonosti tog dana na ulicama Beograda? Da li je tačno da je on sa svojom grupom izazivao navijače Partizana i ostale Srbe koji su se nalazili tog dana na ulicama Beograda? Da li ćemo ikada dobiti odgovore na ta pitanja? Pa vi mi onda recite, znači vi ste stalno... Čovjek je ubijen i vi nećete... Ne, meni je veoma žao što je došlo do tog događaja. Nemojte da ovdje sad mi poturate neke izvetoperene mišljenje, nešto što ja nisam rekao. Naravno da žalim zbog toga. To jeste za žaljenje. Ali mi stalno govorimo o posljedicama, nikada ne lečimo uzrok. Ovde nije reč o navijačima koji bodre svoj klub, a ni o patriotama koji su navodno okupljeni u desničarskim organizacijama. Ovde je reč o nasilnicima koji sebe nazivaju navijačima i ekstremistima koji sebe nazivaju patriotama. Od svih navijačkih grupa i podgrupa Zvezde, Partizana i Rada, čije su vođe, kao što ste videli u prethodnih nekoliko emisija Insider, osumnjičene za izvršenje više od 250 krivičnih dela, pretnjama i uvredama, već nedeljama se oglašava navijačka grupa Partizana Alcatraz. Vođe navijačke grupe Alcatraz, kojima se emisija Insider bavila, su Nikola Dedović, Vladimir Maljković, Miloš Radisavljević, Ljubomir Marković, Aleksandar Vavić, Đorđe Prelić. Pripadnici te navijačke grupe sinoć su sa tribina uputili i otvorene pretnje smrću. Pojedinci iz navijačke grupe Partizana Alcatraz, među kojima su i dvojica vođa te grupe Đorđe Prelić i Ljubomir Marković,
Osumnjičeni su između ostalog i za ubistvo francuskog državljanina u centru Beograda Brisa Tatona.